Langsung siang jadi Kokborok Koktwma anggar udah lagi tunggu oni mesti bermati nih Kokborok Koktwma rokungka. Hejak Koktwmani bisingtei salka thani ositei college tila phalini sakthama bai bobagra khor agulini araliani sime kaidok sai kos sirapno khobai khungsa malkhung rongka police rok hatio bini rangmari khokdok rasai hini saka additional SP Mihilal Das. Hejak Koktwmani bisingtei salka thani ositei college tila phalini osini sakthama bai bobagra khor agulini araliani sime kaidok sai kos sirapno khobai khungsa malkhung rongka police rok. Hatio bini rangmari khokdok rasai hini saka additional SP Mihilal Das. Hastio tabuni ketal hapang kamane simno hastino kefekre haste shamnani bagai hastini joto lokromno khorang rimani hastini montriyokra Biplop Kumar Deb tei aboni bisingtino juda juda motha lokromni chuba chubai kaham bothai boman mane Swrangchati salka thanate college tela pharini osini sakthanmai phekjane mani baniya khainani romkha police apati munotei additional SP Mihilal Das tamoshaka nai de সিক্রেট ইনফরমেশনের বেস করে আজকে ওসি ইস্ট আগরতলা পুলিশ স্টেশন সুরজ বড়াচার্য এবং ওসি কলেজ টিলা টিওপি টাউন আউটপোস্ট অরিন্দম রায় সিক্রেট ইনফরমেশনের বেসে ওনারা আড়ালিয়া ব্রিজের ওখান থেকে আজকে এই টাটা এস গাড়িটা সিজ করেছেন। অ্যাকচুয়ালি যারা এই কারবারে যুক্ত নেশার কারবারে ওনারা এইরকম একটা মালবাহী গাড়িতে লুকিয়ে এটা নিয়ে যাচ্ছিল, ইনফরমেশন বেস করে এটা সিজ করা হয়েছে। আমরা অন সিজার দেখেছি, এখানে মোটামুটি 6,500 মতো বোতল পাওয়া গেছে এসকোফের। আমরা এখন এগুলি সিজ করছি এবং লিগ্যাল প্রসেস আমরা শুরু করে দিয়েছি। বাজার মূল্য কীরকম হতে পারে? বাজার মূলত দেখুন, এগুলির বডি রেটই যেগুলিতে যে লেখা আছে 116 টাকা মনে হয়, তো সেই হিসাবে অলমোস্ট 7 লাখ টাকার মতো। কাউকে পাওয়া গেছে তার সঙ্গে? না, আমরা পাওয়া যায়নি, কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস এফোর্ট রেখেছি। আমরা ট্র্যাক করছি ওদের মুভমেন্ট, কীভাবে আমরা ওদের চেষ্টা করবো আমরা ওদের ইমিডিয়েটলি। কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছিল গাড়িটা? দেখুন, এটা আমরা পেয়েছি আড়ালিয়া ব্রিজের উপর। মানে কোন দিকে মুখটা কোন দিকে যেতে ছিল? এগুলি আমরা এখন আপনাকে বলতে চাচ্ছি না, প্লিজ। মানে মালিককে গাড়ির কোনো কিছু পাওয়া গেছে না, এগুলি এখন আমরা আপনাকে তদন্তের সাথে বলছি না। Hastio phekjane mane police rokni bagai kisa misa kari ingri tongmani phiaba police rok tabo coronavirus ni bkhago mokol rima bai phekjane mane baniya khainarok ajorno thepawi tongo. Shalburum burum hasak kamio tongnai diprasaroni birmani kokbiani kokasai phaitango omohai lockdown ni jorawa omohai no mangpli nungjakha tuimoto ADC village ni nobin kamio Shalburum burum no hasak kamio tongnai diprasaroni birmani kokbiani kokasai phaitango omohai lockdown ni jorawa omohai no mangpli nungjakha tuimoto ADC village ni nobin kamio Swrangchati April dani Charles Harmari fungni jorabo Swrangchati Koktwma ni bisingtui saimanka Mongya kami block hobjak tuimudu ADC village nobin kami bo tongnai lokorok saltham romoi masaya manaya angui tongkha omohai birmani jorabo boroni ganao thangai jobasu khlaika Mongya kami block ni vice chairman Vikas Deborma Ini seng otui kormo phaye jara bial birmamo klaijak masaya mananya borok ni ukloko seng basajak kuno borok jemon masaya oi kewo tongyatoi naitugui norong bisingti bo seng saimano awan bagino seng khapromoi phaye je masaya borok ni ukloko seng basawoi tabuk songjak mai songjak tubui packaging khaye jeng চাজাংনাই tei nungjaknai bongno phaiba phaika agami dinobo tebo mutai hai jodino information mangagai bongno uklogo thangai jeng basanai sarkar nai tongo je jara ration card koroi job card koroi borokno bo jeng ekta rang danan ব্যবস্থা khai tongo tei ration card ganang jara BPL অন্তোদয় ad hoc priority group borokno already
ওয়াইসারি ফাইকা আঙ্গা অলরেডি তৈ তাক রেশন তৈসা মাইরুম হাবই থাঙ্গা তিনিন সিমি তৈসা রি টঙ্কা গভর্নমেন্ট তে আগামী দিন অবা বুংলা হুনে আং খাখাयो অবা বুংখুনো যারা রেশন কার্ড করে যারা জব কার্ড করে মতে হাই বড় ন जों नायतो नायतोगै जों साहाय्य खायतो हामबाय आं खाय नबिन पारानि दिनै अर जे करना भाइरासनि बागै नखर मालिया बाजार ब पुलिस रक बाय रिफेक्ट जागो उंगो जागो अ फक्सा फाउनि खातिवै अ पाइसाना फना बेरमा मासाला लिया मस मासाला लिया इको नबिन पारा स्रांजाति रक फाइ सबाय का माइ कुमन बाग दं फाइका जन सुसा सुसा खायै खादा गोसांनो फाइसाला जों अ माइ कुमन मासावै जों फान्दिं खाबरनबो जों बेले बेले खा हामै मारिवा दिनारो नबिन पारा दैनिबो प्रब्लेम नासुङो नों नबिन पाराबो खरक बिसोर रेशन कार्ड गैथां बास फेमिलि दंगो जों लिस्ट रेखा मिया नबिन बास फेमिलि दंगो जों लिस्ट रेखा नबिन पारानि रेशन कार्ड गरि रंना किसा साइजो खायजा ब्रा हास्ते हाफिमा जों कयो आसुनका आं तिनि नबिन पारानि आं रेशन कार्ड गरि मासे मानिया आं तिनि कुतला कायसा माइ बास्ताको नोंहा गितामखाय माइसा माने बखौ आं काम खाइजाउ बखानि जाउ निनि गामि बर नबिन सदर पारावा निनि उयागनि फुटला तमाबो माइ बुसो मस साबरि फाय आं Swrangchati रंना हामबाय जों दा कामबो मालिया माइ मासा yang tongka kini no ko bo kini रेशन कार्ड bo kurui दैबो kurui हानो जों बुखां कसौ रंनि दैरक के थगनि मा दंसुओ लामा बो हामिया नों tin tama माइ बा खबर खुनो तिनि निनि नगो सानाय खरक बिसोर ani nogo bukan mang ngongo aku saja नों बोसोर बिसिराम बै माइरं ग रेशन कार्ड गरि ang dia sempat kere ang resan kan mal mut makalia anu bosai bo tan man da kam kara khai maya ang si buang kan chai wan bosai bo pa ma ko नोंगा नों तिनि जागा तामान ang kuno maya tabung निनि उयागो ताममो tahu mai pun mang kha माइ कुमन मानखा kan bakire ang mai mo maya ko rasung ko kan bakire resan kan bakire ang nai ka ra tun ko apun bagai an nogo ko baro khamya kai sing tam khajana ni apun bagai ang mo normal khayo आगे खेना दाम फैसा माने जों आगे हमकै काम रख खाइजाव हमकै ता नक सिं नखर मालिया के काम काज खाइ मालिया के संतां माथाया निनि गामि बर आन गामिया रन नबेन पारा नबिन पारा निनि बुं तमा आन बुं अञ्जलि देब्रमा निनि नगो सानाय खरक बिसोर आन नगो जानाय हिकै गोथाम बाराया आन बिसमा साथंगान বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইউথ এসোসিয়েশনের লোয়াজিমায় কৈলাসহর গোলদারপুর কামিও গোলদারপুর মাধ্যমিক রিংনগ খরক সারা বাসে গরৈন পুনি লোকরং নাংকুমনি মানে খনি ওইচবা সরিজাখা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইউথ এসোসিয়েশনের লোয়াজিমায় কৈলাসহর গোলদারপুর কামিও গোলদারপুর মাধ্যমিক রিং নগানাও খরক সারা বাসে গরৈন খুনি লোকরং নাংকুমনি মানে খনি বাগেরি জাখা আরো ফাইমাজাখা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইউথ এসোসিয়েশননি আদং প্রেমদাস সিনহা দীপ সিনহা সুমন সিনহা দীপঙ্কর সিনহা শিবু সিনহা নখবি কবুনির বিসি ব্রুম ব্রুমনো অমথানি বখাকতৈ থৈ বাসাই পান্ডা হেলথ কেম্প রিবাক মং আখলাইমানি বাতাইলাইমং जुदा जुदा हदा सुबसु सामख्लाय जगै दङ अम हाइकिन सांग साल करि नुखुनि लुकुरंनब चुबाबय मथानि आदं दीप सिनहा तामसाका नायनायजे থাকুন এই আশা নিয়ে আমাদের এনজিও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইউথ অ্যাসোসিয়েশন বিএমওয়াই আজকে এই অঞ্চলের যারা টুকটুক চালায় ছোট দোকানদার দিনমজুর যারা আজকে এই লকডাউনের কারণে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছেন না খাদ্যের অভাব তাদের জন্য আমাদের ছোট্ট প্রচেষ্টা আমরা অত্র অঞ্চলের প্রায় 120 পরিবারকে সামান্য কিঞ্চিত তাদের সাহায্য করার জন্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছি এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার জন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছেন আর্থিক এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা আমাদের প্রশাসন এবং আরক্ষাকর্মী যারা আমার সাহায্য করে তাদেরকেও ধন্যবাদ আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ইউথ অ্যাসোসিয়েশন আজকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামটা করেছি আমরা চাই এই অঞ্চলের
যারা ছোট দোকানদার এবং কৃষক তাদের কাছ থেকে এই খাদ্য সামগ্রী কিনেছি, যাতে যারা তাদের সামগ্রী বিক্রি করতে পারছে না, বাজারে গিয়ে কৃষকরা তাদের সামগ্রী বিক্রি করতে পারছে না, আমরা তাদের থেকে ক্রয় করে নেই। যারা দুস্থ এই পরিবারকে আমরা কিছুটা সাহায্য করেছি। সবের সাথ এবং সবের বিকাশ এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা ইউথ অ্যাসোসিয়েশন এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা আরও সাহায্য করতে পারবো। আমরা আশা করি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা যারা আছে এই দুস্থদের সাহায্য করার জন্য তারাও এগিয়ে আসুক। সবের সহযোগিতা পেলেই আমরা এই কোভিড-19 যে মহামারী আকার ধারণ করছে তাকে হারাতে পারবো এবং সমগ্র মানবজাতিকে আমরা রক্ষা করতে পারবো। ধন্যবাদ। लकडाउन हाय तंग सेप्ते कोरोना भाइरस नि किरिमंग बररक सागनो बाहायके मोथांनि तनिमान अबतै से वांसुक तंगा सिबो अबतै जुंजानि जरा दफाते हदानि ग्रिजा लोकरनि सामक साखा जामाथि बदल फेडारेशन लकडाउन हाय तंग के सेप्ते कोरोना भाइरस नि किरिमंग बररक सागनो बाहायके मोथांगै तनिमान अबतै से वांसुक तंगा सिबो अबतै जुंजानि जराबो दफाते हदानि ग्रिजा लोकरनि सामक साखा जामाथि बदल फेडारेशन তিনি এপ্রিল 4 সালমারি স্রাংসালো খোয়াই সোমবার বাজার হাতি নখলাও জামিতি বদল ফেডারেশনের তুদুরমা বাই গ্রেজা নুখুনো চামুং মানে চুবাজাখা হাতি হাবা থাং ফাই লামা মুথাকজাক জরাও বড়াও সালো মাই খবজা জানাসে দাই ইংসিও হাইনি বাই জামিতি বদলনি বখাকবে মাইরং আলো মশো সম সয়াবিন সাবান আকরক বাগজাখা যতনি সেলাই বলা জানাই কক ওংখা জামিতি বদল ফেডারেশন সোশ্যাল ডিস্টেন্স কাহাম কেন নারগিনা খা তে নাঙ্গি তংনাই লোকরনো চুবাখা চুবা চুনানাই রব খরকসা কে ফাইয়ে মানে তেলাঙ্গি থাংমানি বেলে নাথাকে নুজাখা তিনি অচুবা মুংনতে সাদানি বদলনি আদংজক সাগা বাই অচুবা থানি মানজাখা বদলনি আদংজক পবিত্র দেববর্মা তাং ফাং রিমা দেববর্মা খুবই গুবুন আদংজক কমপ্লেন করাই জামিলা হওয়া না নরম বস সুসাইটি নয় তেরে যাকি তোমার nang kami dong kan nang nimo kami सोशल डिस्टेंस नारमानि बागै हापांनि बोखागदै साजामनि अब कोरोना भाइरसनि बांसिनानि बे कायसा नामा हिनै सोशल डिस्टेंस नारमानि बागै हापांनि बोखागदै साजामनि अब कोरोना भाइरसनि बांसिनानि बे कायसा लामा हिनै हापांनि बोखागदै आसुक साजाक दंफानसे हासिन लोकरक आकंनो बुजिया नखाके वानसुंनाय अम कायसा पुलिस बाय तंकसं लोरगनि बिसिंग कायसा थुमुं बाताले मुसि हिनै आबुनि बागैनो पुलिस रक राया फे नाखाना नांखा अम हायनो मांप्लि नखा स्रांसाला तेलेमुरा थाना खबजाक महरसुरा हातिबो सोशल डिस्टेंस नारयावै हातिबो माने खनै बाय दंमनि बनोगजाखा आसाला खरकसा पुलिस अफिसार कक्तमेर तामसाका नायनायदि লকডাউন চলছে সেক্ষেত্রে আমরা যে ডিউটি করছি ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউটি তাতে মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যারা জনসাধারণ এসে বাজার থেকে বাজার করছে তাদের মধ্যে যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে সেই ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের এবং যারা ক্রেতা তাদেরকে আমরা সতর্ক করছি পাশাপাশি জনগণও অনেকটা সতর্ক হয়েছে এখন সবাই মুখে মাস্ক পরছে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার চেষ্টা করছে জনসাধারণকে এই যে সোশ্যাল যে এটা কি মানছে স্যার জনসাধারণ অনেক অংশে মানছে কিন্তু অনেকে যারা এখনো অজ্ঞ আছে এই ব্যাপারে তারা অনেকে ব্যাপারটা মানে সঠিকভাবে নিচ্ছে না এত সচেতন হচ্ছে না তারা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা সচেতন করার চেষ্টা করছি পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তর থেকেও বিভিন্ন জায়গায়
সবসময় সতর্ক করার চেষ্টা করা হচ্ছে এনজিও থেকেও। আমরাও সতর্ক করার চেষ্টা করছি ডিউটির পাশাপাশি জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ী মহল এবং সকল নাগরিককে। আচ্ছা স্যার, আপনারা যে কোনো বাজারে আছে, যে এই বাজারটা স্যার বুধবার প্লাস শনিবারে হয়তো, তো এই বাজারটা কোন দাঁড়ায় নিচে বা কোন জায়গাতে নিচে এখন বর্তমানে কীরকম চলছে? এই বাজারটা হোলসেল মার্কেট, যে সবজি বাজার হোলসেলের, সেটা আমরা মোহরচরা স্কুলের উল্টো দিকে বড় একটা মাঠ আছে, সেখানে নিয়েছি, যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যবসায়ীরা এবং ক্রেতারা তাদের মধ্যে বিনিময় করতে পারে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে। পাশাপাশি আমরা মোহরচরা বাজারের মধ্যেও রিটেল সেলের যেই সবজি ব্যবসায়ীরা আছে বা মাছ মাংস বিক্রেতারা আছে, তাদেরকে রাখা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব যাতে বজায় থাকে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য আমাদের স্টাফ চেষ্টা করছে। তো সাধারণ মানুষের উপর আপনার ব্যক্তিগত তরফ থেকে কী থাকবে? সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা সবাই যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপনারা বাজার করেন বা বাইরে বের হলেও কোনো সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। কারণ কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস, সেটা মোকাবেলার ক্ষেত্রে একমাত্র বর্তমান ওষুধ হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘরের মধ্যে থাকা। লাগানোর আগে সুযোগ পাইছি যখন দুইটা টিম উঠবে। কেন তোরা কেন তোরা 10 বার Hayung genangai coronavirus ni bagai lockdown di zangmahai hastin toto ti prasakami amsayo ba lockdown di lama nukzakha omahai nang mangpli nuka mungya panami blok hobjak manik deborma edisi bilejo coronavirus bithi barai rok tabu bo sanamjaya ko rokhini khnawai kiri kora unglai omahai kino lockdown thlaika hini saka amsani khoroksa bukho Hayung genangai coronavirus ni bagai lockdown di zangmahai hastin toto ti prasakami amsayo ba lockdown di lama nukzakha omahai no mangpli nukzakha mungya kami blok hobjak manik deborma edisi bilejo coronavirus ni bithi barai rok tabok bo sanamjaya ko hini khnama bai kiri kora unglai omahai kino lockdown khlaika hini saka amsani khoroksa bukho করোনা ভাইরাস নো তুই বেলেখে কিরি লাইজাক সারা ওয়ার্ল্ড ন তাই চিনি তিরফা রাজ্য বতাবুক নুকজাখা চিনি উদয়পুরনি বুকুক বুড়ি 45 বছরনি বুড়ি মাসা ব মানজাক জাক আমনো তুই বেলেখে কিরি লাইজাক তাই ভারতবর্ষর যত জায়গা ভারতবর্ষর লকডাউন মানিজাক দङ তাই চিনি ইয়াং মল আমনো তুই বেলেখেনো লাইসু লাইথাं গাড়ি রক থাঙ্গ বাইক রক থাঙ্গ আমনো তুই जों বেলেখে वाना लाइ किरी लाइ जों पारावस हालायमनि पदे जों तिनार लामा कासुइ रिखा बेरबै तै जों के मना लाइ रिलिया दगनाखै जों हाति हाबा जानानि फाना जाया फान मा तंलायसिने जों ओ जे कोरोना भाइरासनि कुनु बिथिबो गरै जों ओंगै थांगा बाहायके बानचिनानै आबनि बुचिन कुनु लामा नुगैया बसकांगो आबनि बागै जों तिनाव बाहायके अर कासु लाइ तंहा हंगे चिनि अर विशेष दरकार नाङै के बुजुदिनो फायके हंगे बयाक रक सुया कोइ मा खामनाय तै सिनिया नुगे बरंनो जों पाराव तै तिसकलिया जे जों सि पारा काइसानो दं तंनाय जुरि विशेष अर्जेन्ट दरकार नाखाय तो बनो याग्र सुइ हाब्रिनाय हंके बाय मो बो ब्लॉक बाय खजा याखै नंग मो कामिनि बुंग ताम सिनि मो ब्लॉक हंके मंगिया बारि ब्लॉक हंके कामि हंके हरिचंद्र कलैपारा मो बो एडिसि विलेज बाय खजा मानिक एडिसि विलेज बायनि बुंग आनि बुंग हंके बिजुरानि देब्रमा Mandai Mondal Constituency Assembly ne Poshim Jirania Kholate Purbo Jirania Kholawa Khobja Kereng Kamyonaba BJP ne Khakte Kerizanu Khorona Joba Suruzakha Mandai Mondal Constituency Assembly ne Poshim Jirania Khola te Purbo Jirania Khola Khobja Kereng Kamyogo BJP ne Khakte Kerizanu Khongo Joba Suruzakha Aro Manjaka 11 number Mandai Mondal ne Tangphang Obijit Deborma te bini lobi tongo khoda hamkane samongtanai adongro Bono Karim Manjaka Mohila Morchani Vice President Chanda Debormano Khobe Kubundo Poshim Jirania Kholani Dina Bondo Para Horinath Chodar Para Ram Thakur Para Purbo Jirania Kholani Bashanto Para te Debta Para wo Mariung tai Alo Chuba Zakha Dinin Ochuba Monotoi Shatane Bodole Adongro Shaka
তিনি ওরা পশ্চিম জোরাইনা খোলা তাই পূর্ব জোরাইনা খোলা 11 মানই মন্ডলনি বিশিঙ্গ পঞ্চায়েত খালাইজাক পশ্চিম জোরাইনা খোলা পূর্ব জোরাইনা খোলা তাও ফুঙ্গ জায়গা রিজাখা পশ্চিম জোরাইনা খোলানি সাইড কয় পরিবারের জাখা 40 পরিবার তাম জাখা মাইরং তাই আলু किताब कोरोना भाइरास नि बागै जे महामारी पूरा दुनिया गनाङै तंग मारंनो बरंनो तामनो मेसेज रनाय আপনি ক থাং তংনা গাকে সাফ সুতরা মা তংনাই যে আশেপাশে যে কাশিনি কাইসা জায়গা নেই তাই কাইসা জায়গা ফাঁকে সাপান বা ইয়াক মা শুনাই তাই নগ যারা তংনাই বরক ব সাফ সুতরাকে সাপান বাই সুই চানানি সেকাং সুকাকে চানাই হাইকে থেকে মুখ দংনাই ওকে কিসা বড় হই বরক ধরনা 1 মিটার বা 1.5 মিটারনি কিসা হাজারকে তংখাকে রুগিনি থেকে মুখ দংনাই কে গানা গানা তংয়াবই যতনে কিসা যে পি তংহাকে হামনাই নিনি মুংতামখা আনি মুংখা সম্প্রায় দেব্রমা এলকানে বুমং দিনা বন্ধু পারা আবো পশ্চিম জোরাইনা খোলা তিনি 11 মান্দাই মন্ডলনি হরিনাথ সদরপাড়া 44 নম্বর বুথ সেন্টার টোটালি 72 পরিবার ন মাইরং তাই আলো বাগদাখা নিনি মুংতামখা আনি মুংখাই রাজকুমার দেববর্মা তাই 11 মান্দাই মন্ডলনি বুথ প্রেসিডেন্ট लकडाउन साल बांग्रें तिब्रासा कामियो तंनाय लुकुरक तेबो बियाला कलायमन नंजागै तंग तेरक सामं हमं करिnya बागै लकडाउन साल बांग्रें तिब्रासा कामियो तंनाय लुकुरक तेबो बियाला कलाय मासे मानिया तेरक बांगै तंगो सामं हमं करै रां करै इंमानि बागै स्रांगसालो कोक्तमानि बिसुंतु सायमानखा मंगिया कामि ब्लक ऑफ द साउथ गुकुलनगर एडिसि विलेज तैथामपुर रंगनगो मासे मानिया करै नुहुनि लुकुरनो जबाना बागै थांगा ICS नि बखाक्तै आशालो मंगिया कामिनि काइनि एडिसि विलेज मानिक देबरमा तैथामपुर रंगनगो चामं बागै सुबा जरिबिखा ICDS नि अंगनवाड़ीनि सामं खायनाय र साइमानखा खुंसारा नुखुंनो माइरं साबान बाखा हिनै यागलो ICDS नि सुपारभाइजार बिक्रम किशोर जमातिया साका তিনি মুঙ্গিয়া কামি ICDS প্রজেক্ট নি अंगै गोकुलनगर सेक्टर नि दिदिमनि सं विशेष करे अंगनवाड़ी दिदिमनि सं म कोनो सरकारी माइरुंगिया बरंनि নিজস্ব যে কিসিসা অনারারি মাজামানি বনি বিसिंतुइनो बरक जन किसाके रां खलायै जे ও এলাকানি বা চিনি ও আমচাইনি বরক রক যে মাসাইয়া তংনাই রং ন যে চুক্তুইखे केवल যতন 5 কেজি के 100 পরিবার রনি হनै বরক মাইরুং বাই সাবান পাইতি ফেলে जागै আর আনি ইয়াং সাইড দংমানি 14টা अंगनवाड़ी सेंटर दंमानि 14 জন দিদিমনি যতন দাইলাই জন কিসাকে রাং খলাই বরক তিনি 5 কুইন্টাল মাইরুং 100 পরিবার বাগনি হनै बागलाय तंजागो तै साबान 100टा बागनाय हनै बागलाय तंजागो जों तिनि तैथापै हाई स्कुल नि फिल जागा कटर फाइ सफाइर बागलाय तंजागो सर आपने सिनेमा आनि बुमु बि बिक्रम जमातिया आंगु सेक्टर नि सुपारभाइजार हास्टे हापंनि जे 21 दानि लकडाउन कामिं गनांगै न मासाया मानैयांगै जों आबनो सिनि अंगनवाड़ी वार्कार गोकुलनगर सेक्टर नि हयते जों जन किसा खाबानो सुबानाय हिनै बरंनो जों 118 परिबार न सुबा सुखा आपने यागोलो माइरुं सिमला बागजे जाथाय ताय माइरुमनि लगी तंगो माइरुमनि लगी सापन बरि खाबो नङ जन काइसा खलाय बायनि बुंखा आने बुमुं सुरबि देब्रमा आं मंगिया गामि ICDS नि अंगनवाड़ी वार्कार दिदिमनि सं हमलायो बाग दाव दुइ बागै काम मा खालिया आरो मा खालिया दाम फैसा जानानै नै बरफ खायरगै फैसा किसा माइरुं बाग दाव yang moki borok haste hapang ni bakakti bag na borok nije rang khanglai de rang khangai bagu mo jaga ni bum tam yang borok sara ni bum khaitam yang Swrangchati po panchayat khobjag mo o panchayat mo pan kho sawal gokunaga
लकडाउननि बागै हास्तिनि जत लोकरनो नक बिसिंगो जबजाक तंबायखा आबुनि बागै सामं हुमुखाय जानाय रक बिमानो क्लाय तंखा अमो हाइकेना चुबाना बागै बिस्कांगो आगुय फायका DYFI কৈলাসর सालथां गुबिनपुर बेदानि कमिटि लकडाउननि बागै हास्तिनि जत लोकरनो नक बिसिंगो जबजाक तंबायखा आबुनि बागै सामंखाय जानाय रक बिमानो क्लाय तंखा अमो हाइकेना चुबाना बागै बिस्कांगो आगुय फायका DYFI কৈলাসর सालथां गुबिनपुर बेदानि कमिटि Swrangchati April dalni 4 salmari fung dam 4 ni simi di boni dam chini jora greinu khuni lokrongno nangkukmani manekhni bagai chuba suri jakha asalo DYFI কৈলাসর bwkhasti committee ni adong eba DYFI saltang gobinpur bedek ni tangphangkra tamoshaka nainai de যে বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্যে এবং আমাদের শহরে যে করোনার যে প্রভাব সেই প্রভাবে সাধারণ অংশ গরিব যারা লোক তারা যারা এখন আছেন তাদের এখন জীবন জীবিকা দুর্বিষহ এবং তাদের কিছু কিছু লোক আমরা খবর পাচ্ছি অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন এবং আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের এই কৈলাসহরের এবং আমার মহকুমার মধ্যে ডিএফআইয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ত্রাণ শিবির করছেন এবং ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সক্ষমতার মধ্যে দিয়ে মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে পশ্চিম গোবিন্দপুরে ডিএফআই ইউনিটের উদ্যোগে আজকে আমাদের এখানে আমরা প্রায় 100 জন পরিবারের কাছে আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কিছু ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার চেষ্টা করছি এই আমাদের প্রচেষ্টা এবং আগামী দিন আমরা ডিএফআই মানুষের পাশে থাকব এই অঙ্গীকার আমরা সবাই কাছে রাখছি এবং আপনার মাধ্যমে দিয়ে আমরা এটা জানান দিতে চাই যে যেখানেই কোনো ধরনের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হন আমাদের ডিএফআই যারা করেন তাদের কাছে যোগাযোগ করুন তারা প্রত্যেক জায়গার মধ্যে আমার মহকুমার মধ্যে এবং আমার কৈলাসর এলাকার মধ্যে আমরা ডিএফআইরে যারা আছেন আমরা তারা প্রত্যেক সবসময় 24 ঘন্টা মানুষের পাশে থাকবে এই আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। পশ্চিম গোবিন্দপুর শাখা কমিটির উদ্যোগে আমরা আমাদের এলাকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত মানুষের সাহায্যার্থে আর্থিক সাহায্য নিয়ে আমরা আমাদের এই এলাকার গরিব অংশের মানুষ যারা এখন শ্রমিক অংশের মানুষ যারা কাজকর্ম বন্ধ তাদের সাহায্যার্থে ক্ষুদ্র প্রয়াস নিয়ে আমরা তাদের বাড়িতে বাড়িতে আমরা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি। आसालाव बनकारिबो फाइमानजखा DYFI কৈলাসর बखास्ते कमिटिनि तांफांक्रा बिशु दास गोजाम सिख्ला आदं काजु सरकार नखबै गुबुननि रक ঠিক আছে Gerashlo Mungia Gami at develop by Kobzak Hazora Gami ADC Vilas Mailoma Motani Bukati Haino Hai Joba Sorizaka Hasti Tiprasha Kamio Tonai Masi Manaya Tiprasha Kung Tamsin Nukuno Serba Chike Mairum De Joba Hakobri Nakumani Manira. Mono, they can better can guy. What type of knife can pay? সাবান দেখে ইয়াক করে দাও কাম কে দেড়বা ঢুকিল আছে टोटल 22 बैग हम लोग जितना हो सके जहाँ पे भी लॉकडाउन के वजह से जितने भी परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग
ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में है, उन जगहों में हम लोग जाके थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का जो फाउंडेशन है माइलोमा फाउंडेशन, उसके साइड से हम लोग चावल, आलू, फिर आपका नमक हो गया, फिर दो साबुन, फिर आपका प्याज भी है और ड्राई फिश भी है, ये बिस्किट भी है, और ये सब देके हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना हो सके हम लोग 25 करके, जैसे कि आपका कौन सा एरिया था ये, तित्थमोनी रियांगपारा में जाके भी हम लोगों ने दिया है, आगे भी हम लोग मतलब सॉर्ट आउट करके जितना भी मतलब कि रिमोट प्लेस है जहाँ पे गाड़ी, राशन कार्ड, ये सब मतलब कि जो उपलब्ध नहीं है, और उनको हम लोग सहायता करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और फ्यूचर में भी हम लोग का फाउंडेशन जो है वो आगे जाके भी काम करेगा। जितना भी मतलब कि नेचुरल डिजास्टर ये सब टाइम में हम लोग आएंगे, आगे आके हेल्प करेंगे। सर कितना फैमिली को आज आप लोग यहाँ हेल्प करके आया है खाने के लिए? अभी तो 26 है, और आगे जाके और भी करेंगे। और ये सब मतलब कि मुंगे कमी ये ब्लॉक के अंडर में आता है, अंडर में है, तो जितना हो सके अभी ये इस ब्लॉक में है, फिर दूसरे ब्लॉक में भी जाएंगे हम लोग। हाँ, और वीडियो भी हम लोग के बहुत सहायता कर रहे हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम मुनराज बहादुर है और मैं माइलोम फाउंडेशन से हूँ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। माइलोमा रना मथारना हम्बाइरियो गेतारा तितो मुनिवा माचे मानुया रोपयम बये ब्रांच सुनो चुबा बिफा माइरो बेरमाइ सम थामसो केते बिस्कुराव जारो चाकमारखो दिफायो नित माला बुंगत माफी आइ मुखे गार्जेन दिया आइ पाराके बिले हमनो अप ब्रांच बाय दलति फेमे आंरो तितो मुनि फाये ब्रांच लगे फाया अप रो मेरो गन फेनो बहुत मापलो बाय खबजे में बजागन बुं मुंगिया ब्लॉक लमा फान्दिसो हामबाय खाकजंहा बतिनि माइरं बफेमा बो कामिनि बुंगत मा तिथमनि पारा बो ब्लॉक नि बिसिङाव खबजाबो बो ब्लॉक नि बिसिङाव खबजाबो कामि मुंगिया काम मा बागमिन र तिनि र माइरं तेले थामसो बेरमाइ सम नि बुंगत मा बि मथुरामिया स्रांसालाव मान्दी ब्लक खबजाब लक्ष्मीपुर रामनाथ कोबरा काइन्त कोबरा कालीनगर आमसेनि खुं थामब्रा नुखुंते शालका नवाबादी आमसेनि गरि नुखुंनि खुं थामब्रा नैजि नुखुंन माइरं साबान आलु बागै जुबा सरिखा TNEN दे IPFT बदलनि मोखांते आरो फाइ मानजाखा आमसेनि MLA दिनेन्द्र देबरमा किसे बैक करते हुए दुकान हाँ दादा लाइक वेटिंग क्वेश्चन खर्च लगे थांक दाबो थाने ए आलू के क्या पता तू खा ना जी 10 को Ini salah bu bila sebab lagi tu macam. Oh, bila saya hambai ini mau mandai ada blog ni bisingo, blog ke perbisi, di Purwono Nawai bisi. Totally 400 family, oda kau ini dalam kau marun bilik kereta ngo. Oda kau ini bakthani Pulano ang sanay kita lukurok ni bialo tini lockdown ni tagete log ni nokrimiya untuk kahangkok jata Bharat ni Pradhan Mantri ji samane kok tetapi rajyo ni Mukhyamantri mane tibo obhake declaration jak je lockdown bisingo nokor matang nai tabon nukra khase lockdown to cholin tongo haipeno sini বিশেষ করে
sini dofani borok ukolok kelaijak belai kena salan nangnan biar lengkang kamkas ke klaimnya bani bagai जों दिनै एमएलए आं केन्द्रनि एमएलए बिधायक हिसाबै दै आनासुबानाय डिभिजननि जे कर्मचारि बदल दंनाय एवं ससियेल ग्रुप दंनाय डिभिजननि बर'नि फानबाय बर'नि जब जब बिथिंबाय जतनि फानबायनो दिनै अबाहाके जों पाब्लिकनो जोंनि जनगणनो जे मानमानि जे चुक्ति जों बिलिफाय दङ अन्तत 5 থেকে 10 केजि अनपाते सापान आलु बाजे आइटेम दिनै जों बिलिफाय दङ माने बागे लुकरनो अबन्ते मेसेज मारनाय जों जेहेतु लकडाउन ताबुक जरा जों साइमानो तिरफ्राव मियानो जों डिक्लेरेशन खबर जतन नुजा जेटा खूब दुर्भाग्यजनक जेटा जों बाबि तमनि तिरफ्राव आसो दिन जेहेतु पजिटिव कोरोना भाइरासनि मानजागला किन्तु दुर्भाग्य বিষয় जों जे दिनै कायसा बोरै जतन नुबाय खेनामने जों जतन सैमानो जेटा उदयपुर गोकुलनगराव बेनि आसल फारांगाय रानीबाजार ब्रिजनगर कलनी आरनि आर जागा कायजाग थांका अब बायरेन किफिल फैनाय दिनै बिनि थरिब कोरोना भाइरास पजिटिव मानजाखा बनि बागै सोंतेबा एलार्टना दरकार सिनि राज्यनि मुख्यमंत्री अबाहाकेना एलार्ट खालामजाक जागा जागा लकडाउन पारा आमताय बिथिंगो प्रतिटी आमताय ताबुक बाजार हुजार समस्त लकडाउन बिथिंगो जों ताबुक एकदम बद्ध खालामजाका जेगुलि सप्ताह बाजार दं डेली बाजार दं माने अबनो जों सप्ताह एक दिन बा 2 दिन खाय जों सीमित भावे बाजार खालामनानै थाङै दंखाय एवं मियाबा आबो डिक्लेरेशन भावे एसडीएम तरफ থেকে साहजाका এবং बाजार कमिटी तरफ থেকে এবং বিধায়ক এলাকা হিসেবে ও জায়গাও जों ভিডিও সহ যৌথভাবে जों সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি কর্মীন अब এলাকানি বাজারনো जों বদ্ধ খালাইকা সক যেখানে রমনি বাজার সপ্তাহে 2 दिन দंनाय निर्धारित एक समय दिन बाजार खुलुदांनाय अब टाइम एक मेनटेन खालामजाका 9टा থেকে 12टा अब्दि बाजार दंनाय बाकी दिन पुरापुरी लकडाउन खबजानाय मने बागै आमचाइनि যারা ব্যবসায়ী খাইনাই রক ও জায়গা প্রশ্ন দङ কক খাজাক যারা ফাটাननि ব্যবসায়ী রক ফাই যেটা মান্দাই হাই বাজার ও জায়গাও गुबुन ব্যবসায়ী রক যেন তা ফাইছে দङ लकडाउन बिथिंगो ओंखाय ओ जायगानि बरकबो गुबुन जायगायाव थांनानै व्यवसायी ता खायसिदों अबाहाकेनो जार जार एरेनि पार्ट हिसाबैबो ओ जायगायाव व्यवसायी रनो अमाके जों একটা মেসেজ রাখা इनका ओ जरावबो बरनो आं मेसेज रनो जों तिनि बिसिंतिके जाहाथे जों और कोनो पाहाड़ी बांगाली बिसित भाबे बा अन्य भाबे जों अब खालामनाया त्रिपुरानि सिचुएशन खूब हामियानि नबार सिमनानि बाता ओंइ दंखा बनि बागैनो abani yakni muktum bagino kaknaini yak bagino tini obahake sinadana jaka jeta local ব্যবসায়ী no apatot je mantei borok phaltitung local lo ar jagabo ব্যবসায়ী rok khlai tositung jar jar area ni part babeno obahake sajaka saklai jaka miya আশা করি তিনি মানদাই সং বেবাং ন দোকান পাট বদ্ধ এবং সারা মানদাই ক এরিয়ানি বিনি আন্ডার 26টা পঞ্চায়েত তমনি বেশি তমনি প্রতিটি জায়গানো লকডাউনে একটা ডেলিগেট খাজাক দङ বনি বাগৈ আমজানি লোক একটা সচেতনকা আশা করি তেব সচেতন ওনা দরকার যাতে কাইসা কাইসা সামাজিক দূরত্ব যে ডিস্টেন্স মেইনটেন্স খুব খালাইনো দরকার যাতে খালাইছং ও করোনা ভাইরাস যেটা রোগনি মুক্ত ভাগে সংযাক মান যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারনি প্রধানমন্ত্রী সাকলাইজাক রাজ্যনি সাকলাইজাক অবনা মানেন जों বেলাইখেনো তিনি রাজ্য সরকারনবো आं ধন্যবাদ জানানো নাঙ্গো যে এবং সিনি কেন্দ্রনি যেটা প্রধানমন্ত্রী জিনবো বনবো বেলাইখেন পাইপেলে হামবাই বিনি बिसिं থেকে যে লকডাউন বিसिं থেকে সারা 12 বছর তাবুক জরা কিছুটা মুই দङ ইয়াখাই जों সম্পূর্ণভাবে ন তিনি তিরফার ফাজাंखाय जों আবো নারগ মালাকামু মানে বাগै অবখাই অবহাই যেহেতু সারা পৃথিবী গনাঙ্গै বা ইন্ডিয়া গনাঙ্गै যত সাইমানো যে করোনা ভাইরাস তুই চিনি তাংতি চাইমে এরক বল তাবুক তাংমায়াং দंखा
borok no जों सासा सानै चादर फानो जोंहा हायनो कर्मचारी बेंगै कुनु पार्टिया कुनु धर्मया कुनु जातिया जों किसे मिसा फानो masa tuh nih ceng kanggai ruai mana oba nong para tam para obo kakai purwono enggak poncet layo takni bumung kai ani bumung kai samin do debroma neng emne no employee tam obo tong ang kaisa sempel ni tien ini MCC o kaisa সদস্য tong tinin sala busu jara aro bagrak na mairo 450 family oba hain kana 450 family jaka busang salrago tai onya jagarago te masai arong nan nong wan sumung tam to abo যদি no o যদি বাড়ি থাকাকে ও দিন जों oba hairoglo जों wan sugoi nailo nya taisa oba hai hastenor hasagri khanya rok ta gobang ma buskang au khaya om haisuba mungkrui rognon rok tam has nong ni bising tam saklanya mo omoni bisingte ang belai bogno kobongam songo khabai khokbai ba সংগঠন ngi kobongam songo borok bosinga hai chini ta khuk bukhuk songno subana bagai ang borno khabaino chini সংগঠন থেকে তে ang ব্যক্তিগত থেকে ang borno kobogo o samongo tangani bagai tini oba hinang mothani bisingte je mainom bagjak mani oba hai bo jaga jaga bagjagai dong tabu COVID-19 করোনা ভাইরাস ও মারাত্মক ডিজিজ সারা ত্রিপুরাব্যাপী সিমিয়া সারা বিশ্বব্যাপী অব সরিবই দङ যার কারণে চিনি দেশ থানাই মাসনি সিমি ও মাসনি 24 তারিখ জরা ও মাসনি 14 তারিখ জরা লকডাউন ঘোষণা খাইজাক অবনি বাগৈ বড় রকনি নুখঙ্গ সানানি নংনানি অভাব অন্যতন নুকজাখা ও অভাব অন্যতন অবনো বাহাই খ্লাयै কিসাফানো হেলেংরিমান অবনি বাগৈ ওয়ান সুকমুং নাউই চিনি পার্টি IPFT সদর নর্থ ডিভিশনनि পক্ষ অঙ্গै जोंनो सुबानाय दङ चिनि कर्मचारी बदल रक TNE रक बरकनि चुबारचुनि माध्यमे जों साकथारै डनेशन खालामनायनि माध्यमे गरीब बर रकनो माइरं आलु साबान केबो केबोनो दाल आहाय खलायै बागै दंलायो चिनि अ सदर नर्थ डिभिशननि आन्डारो प्राय 17टा बिसि दङ अ 17टा बिसियावनो जों बागै दंलायो दिनै आरो पूर्व नवबादियाव अ तख्तु बाजार अ नखलाओ 162 परिवार चिनि खाजानि दाखुक बुखुरकनो जों माइरं आकरक खलायै साबान खलायै बागलायखा अपि हाय खलायनो ताबुकनो लखीपुर बिसियाव बागजागै दङ आरो 100 परिवार ताई कालीनगर खासनोआगाव आरोबो बागै फैलायखा आहायखायनो जों बागै दंलायजाओ अ जागाव कायसे नखक सानानि मुसंगो चिनि पक्ष हयते जारा खागोनां खाख्लाय बररक दङ बरकनि गाना गिनिओ जदि मासाया मानिया आपतिरक दङ हाके जत ताकुक बुखरकनो जों गयनाय ताबुक जाते चिनि क्रिसा ताकुक बुखरकनि गानाओ बासावै जों बासालायनायनि बागै ताबुक राजनीति आको कुनु हिनानि जराया कारण जों गोथां दंखायसि जों भबिष्यत राजनीति आको खालायनानै किन्तु ताबुक राजनीति हिनै कुनु दंनानि जराया राजनीतिनि उद्दे थाङै वान सुगै जों दफानि गरै ताकुक बुखरकनि थानि बासानानै नांगौ